किशोर नायक एचएमएस नेता यही संघर जो इलेक्शन होता मु तार अतीत राज्य उपसभापति थी निर्वाचन अधिकारी थी एवं आज आईन परामर्शदाता अच्छी देखो मुझे धरतु आंकर सारा ओडिशार मेडिकल कर्मचारी 30टा कि 32टा कि 35टा विभिन्न शाखा अच्छी कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस अच्छी तापर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब डिविजनल हॉस्पिटल सब अच्छी या भितर केवल एठी जो कटक एससीबी जो निर्वाचन होता कटक एससीबी निर्वाचन रे बोधे सेक्रेटरी किए जीतला विजय नायक ठिया होते विजय नायक घरिका हारी जाइए राम प्रधान एससीबी जीतला किंतु सारा ओडिशार जो निर्वाचन है जयदेव भवन रे 23 मसीह ना 22 लास्ट पार्ट को नवेम्बर रे सेतबले पाखापाखि आमर 30टा यूनिट मत कही आगे आम जापरूना आम मत अच्छे मुझे कहली नहीं सेमती ग्रहण हेनी मत फत ना तुम आसी भोट दब ना तो यही भाव में 30टा आपण मैंने खाता भी अच्छी जहाँ निर्वाचन खाता रखीच धन्यवाद निर्वाचन 30 जन आसते बोधे जड़े दिज बोधे टे मन पड़ू बारीपदा आसी नाला ना कौन आउ गोटे कौटू आसी नाला कौन बाटे रहीगला पुरी हाँ पुरी आसी ना यस मोर ए मन अच्छी बारीपदा एंड पुरी आसी नाला पर भर कहल आज्ञा आम हम मुझे ना तुम भोट आउ गणा हेनी निर्वाचन सरी जाइए ये निर्द्वंद्व जिद पूर्ण राउत सभापति हेले पंचायत प्रसन्न सामल आम जनरल सेक्रेटरी हेले ये ट्रेजरर है बोधे स्टेट्र आम ट्रेजरर हेले आउ सब कर्मकर्ता ये बसते मोर आउ टे मन पड़ूना तांकर निर्वाचन पुणी नियम अनुसार केबे हम 27 हम आदि किसी एससीबी कर्मचारी की नहीं जेड़ बड़ नेता हूँ मु क्या समालोचना करूनी कि क्या निंदा करूनी जदि जड़े कि गोटे शाखार किसी लोक पिला नहीं अच्छा सागर मना करी 10-15 जन थे निश्चय कहीं मना करी समस्ते आमर पिला से दिन भी से कही भिन्न करनी यहाँ को विश्वनाथ पंडित तैयारी करते विश्वनाथ पंडित भली जड़े व्यक्तित्व त्यागी पुरुष या करते आम डिविजन करवानी कर्मचारी लड़ई पे समस्ते एकजुट हो रुह तेणु जदि ताकर पूर्ण राउत सभापति अच्छा जदि ताकर निर्वाचन घोषणा कर दियो नले यही वर्ष मु अनुरोध करुच्ची वर्तमान प्रेजेंट कमिटी की निर्वाचन घोषणा कर दियो सारा ओडिशार समस्त को डाकी दियो यदि किए जड़े नेता बड़ नेता आसवे कह आम सभापति हबू काम करूँ भल कथा सरकार पाखे बहुत काम अच्छी बहुत एमानकर बहुत दाबी अच्छी नूतन संपादक जी थे सी विगत दिन मानक हारी सारापर सी अवसर नहीं सारे अवसर पर भी सी संघर कागजपत्र रखिंट भावुँ से राजा ही भुआ बुलेक युवा सब कार्यक्रम कर जो मैंने जो मैंने अवसर नहीं अवसर प्राप्त कर्मचारी संघरे माने क्षमता बलभूत रही कौन प्रकार किसी व्यवस्था ना जहाँ संघीय नीति नियम अच्छा से उपदेष्टा भाव रहीपर एडभाइजर कमिटी रहीपर किंतु कौन संघर पदपदवी रहीपर ना ना रणेंद्र प्रताप साई आम संघर आगुरी किसी नथिले सी निर्वाचन जो 27 हम आम राजा ही जाइए एत वर्ष पर कर्मचारी समस्या बुझापी गोटे मन बढ़ई दीर्घ वर्ष 24 वर्षर क्षमतार कर्मचारी पाखे पहुँच पारे कि कर्मचारी पाखे पहुँच पारे कर्मचारी समस्या किसी से समाधान कर गोटे आवाज रे कर्मचारी भाग्य भविष्य समस्या समाधान हो पारि था आज क्षमता बल गलापर जो कर्मचारी पाखक आसिक पहुँचती आम स्वागत करुँ कि गणतांत्रिक पद्धति मध्य आसतु 27 इलेक्शन हो 27 इलेक्शन लड़ू आ जितकी सभापति हूँ आमती गला बाटर आसिक सभापति हबार किसी महत्व ना कि उद्देश्य नहीं विशाल व्यक्तित्व पाखे ये एक निम्नमान चिंताधारा आम आम व्यक्तिगत भाव में शिखू कौन ये युवगोष्ठी शिखे कौन जदि राजा भाया परिप्रेक्षी यही कार्यक्रम हो अगणतांत्रिक कार्यक्रम करुँच युवगोष्ठी आगामी समाज आगामी युवक पीढ़ी आगामी कर्मचारी पीढ़ी शिखे कौन आ बुझे कौन मु पूर्णचंद्र राउत सभापति ओडिशा मेडिकल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ 2017 ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ୍ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯାହା ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମେଡ଼ିକାଲ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଇଏ ଏକା ସଂଘ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି କରାଗଲା ହେଲା 2022-23ରେ ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି କରାଗଲା, ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସଂଘ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, କିଛି ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସଂଘର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିକି ସବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁକା। ତେଣୁକି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି ଗଠା ହେଇଥିଲା ଆମେ ବି ତା ଦେହରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦାବି ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟିର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କୌଣସି ନାଁ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯାଇକି ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଆମ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେଥିରେ ମାନେ ଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକରରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଆମେ ପଚାରିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କହିଲେ କ'ଣ, ଏଇ ରାଜାଇ ବି ଥିଲେ ତା ଦେହରେ। ତେଣୁ କେଉଁ ବର୍ଗର ତୁମେ କର୍ମଚାରୀ, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ନା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ନା ଗ୍ରୁପ୍ ସି ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଡି କର୍ମଚାରୀ? ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି କର୍ମଚାରୀ। ତାହେଲେ ମେନସନ୍ କର, ତୁମ ଲେଟର ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ମେନସନ୍ କର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ବୋଲି, ତାପରେ ତୁମକୁ ଡକାଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଟର ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ବୋଲି ମେନସନ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ସରକାର ଚିଠି କରିକି ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟିକି ଡାକିଲେ। ଏଇ ଚିଠି ବଳରେ ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟିକି ଡାକିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି ଡାକିଲେ। ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟିରେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ରାଜାଇ ବି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟିରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସଭାପତି ଭାବରେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦାବି ଜଣେଇଲି। ରାଜାଇ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ରେଗୁଲାର ନା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରେଗୁଲାର କର୍ମଚାରୀ। ସେଠୁ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଜିଗ୍ନେସନଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଦସ୍ତଖତ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଟୋକନ ନମ୍ବର ସହିତ ଦସ୍ତଖତ ବି ରଖୁଛୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କପି ଆମେ